হ্যাপি নিউ ইয়ার জয় জয় মা সমলি 2024 বেলে দাদা হ্যাঁ এইটা কেন হওয়া আছে এটা সকালু আজ পরে এটা নয়া পড়া লাগি আজকা ভুজি চলবা এটা যে আমি এটা সকালু লাগি পড়লো না হ্যাঁ এইটা কেন নয়া জিনিস চেঞ্জ আমি দা লাগি মধ্যে আজকা সবদিন মাংস খাওয়াছে বলে নাকি আজকা নয়া পড়া তো নাকি সেল পুটা টেঞ্জ নাকি ভাজি বিড়া খাইমু আজকা এ ভাই যেন পুটাটি তো এটা বতর ছদর কলো না কহনো যা এ ক্রিয়েট মা পড়লা দাদা এটা এটা 400 টাকা পড়লা গুটে গে হ্যাঁ দাদা এটা তুমি সফা রফা করছো কেটে না লাগে খাবার তো কে কেটকে চালাবা পয়লা পেটর চিন্তা করলে কেটকে চালাবা গে বাবু হ্যাঁ ঠিক বলছো কাকা হ্যাপি নিউ ইয়ার সেমিতুন বেটা সেমিতুন ইয়া আমার দাদা করে দেখু যাবিনি কেন্দা কেন্দা করলে নই এটা ইনো জজ তুমি ইনো ওসরে দাদা এটা ধরে কি রেকিং কি জুইয়া এ হার কি যা দাদা হ্যাঁ এ সামানটা ধরে কি রেকিং কি হলো এটা সফা রফা করমা পড়িটা পরে হ্যাঁ হ্যাঁ এই সকালু 6 বজে দিল ওহো জল খোলে বলো ও দাদা আগো কোসে দোকান কি ইউজ লগে মুনিয়ে ইরা কানে দাদা এটা তো জায়গাটা তো ঝুলখুল করল না পুরা ও কাকা আসলো গে হ্যাপি নিউ ইয়ার কাকা হ্যাঁ আমার কোটরা পাচ্ছা দিয়ে ভাই করো কোটরা পাচ্ছা দাদা এটা তোমার আমার দাদা ঘরে এটা এলে না কষাই ন শিখি করি প্যাকেট কটা হয়ে এটা মাংস আমার কোটিং করবানি ভেন্ডি মুন্ডি কি এটা কাଣା কাটুছ ভেন্ডি মুন্ডি কটা হয়ে বলে কাকা ভন্ডি মুন্ডি হ্যাঁ হাত তেরে খা এই না বলা সাকি হ্যাঁ বলে নয়া জিনিস নয়া জিনিস টিকে না খেলালে মজা লাগা আসলে এটা টর্কিস মিতাল দিছুছি রে পুত্রা এটা না দিছে এটা ছেলর টর্কিস হে আমার বাবু এটা পড়লে রিসমি হইয়া এটা কানে রে পুত্রা এটা আমার ইয়ার ক্যালেন্ডার না গায় না ফেফড়া বস আমার ইয়ার ক্যালেন্ডর কি ইয়ার সিলিন্ডার ইয়ার সিলিন্ডার এটা হ্যাঁ ফেফড়া ফেফড়া এনা আমার দেহির সব জিনিস পত্র এই সব ক্লিয়ার করছি ঘিচুছি সব হ্যাঁ আমার পঙ্খায় নানা লাগছে গে কুলর রে হেন্দা আমার দিহা হেন্দা লাগছে রে এতে লাগি যায় রা মামু হ্যাপি নিউ ইয়ার থ্যাংক ইউ হ্যালো গে এই যে পুরো পাগল আমার ধন্ডি মন্ডি বেলে আমার সিংড়া চলবরা মামুটা নাস্তা টিকে ধরি যান সবে টিকে খাই মা বেলে কাকা সিংড়া ভাল লাগুছে আর চলবরা টিকে খাই দেবলি আছে খাইলা বরা পলাবু তলি পরা মা বরসা হাউচ আমি চাউল বরা রাখে গেলা ভাল লাগা দেখলে টি পড়বু এটি দামর ওনা কুটি নয়া বর্ষা হাতে মাখিছি তুই কেড়ে ঝুটি এটা স্টার্ট হয়ে গেল এটা ধরি করে সবে ইউ বেলে কাকা এটা গলো গে ধরি করে বক্স পহলা বক্স নাচবার জিনিস ধরি কই যাচ্ছে রে বেটা দাদা তো তুই যে সামান দাদা ঘরটা সামান টিকে তো তুই দন্ডি মুন্ডি বেলা এটা তলে থুই নুইন পরে মেন সামান স্টোভ 4-5টা ଥିଲା তো বেলে কেতে তেল সারমু বলি এটা পরে ডাইরেক্ট চল যালু এটা না বুঝলা
केते तेल सार मु बोल जो किरोसिन को लेंदी ना मिलवा हैं लीटर एला 900 टका लगा केते तेल सारबो सो केते तेल पुराबो बोल जे रास्ता डीटा ले न ना कहनो गोड़ा दिया सर पुड़ुजी एना कि लगे है जगह नो आउटे पार्टी करूयन बेले एटा हमर जगह टिका चेंज करजू गरम सामान धरी करी केंदा दौड़ुजन देखो दादा घर को इधर इधर भी जगह नहीं इधर मिलला नो मामू साइडा काट झाटी दा बेटी जो एटा बुई करवा लई देखो मामू इधर बोल ये बुई करवा लेला काट झाटी बेटी जो बोल नहीं मामू इधर काट चुरी जो नहीं है या काट चुरी जो इधर देखिए क्यों बानी गई ऊपर काट डाकी वजह से तार काट बुई करने वाला कम दे कथा हैं सोई लागू जी ना पिछले बुझी बाती सब बनी बानी है मामू सब सामान इटा बाहर करे बसी जन पेटी भेजे प्याज लहसुन इटा बाहर हुई बोले कहना काका इटा प्याज काटी बसलो के हाँ कटिंग चल रहा वाला ठीक है Bluetooth connected. मामू तुम्हें कहना काटे बसे लहसुन के लहसुन काटो काटो लहसुन काटो আমার দাদা এটা সাউন্ড সেটআপ রে লাই বলে ভিতরে চুয়েল নেগে কাকা হরি ভিতরে চুয়েল ওয়াল ওলে কোটা কোটি হেলা নো या मामू एरा पनीर रक्ति पनीर एरा उजलो या नेगे मामू मामू एरा रक्ति पनीर एरा उजलो या दादा ओरे एरा मसला गोली साउंड सेटअप का शायद भाई काका ओरे एरा हमर हानिटा मसला गिलास टा मैला ही हमर बिरन का अपने सफा रफा कर ये यो कहना मामू जा खसी पनीर काटू जोगे खसी पनीर है इटा दादा करे इटा मसला मिर्चा मसला इटा पेन दे बोलियो काका करे इटा पेन डा देले हमर आरे सेटअप टा टिके देखमाई हूं चुएल वाला सेटअप और प्याज टा टिके जोहड़ी पुड़ी उलानो काम चले ना माल चलवा के छी ना मांस फांस पुड़ी जेतले भी नु लागी जेतले स्वाद हां बाल भीतर है कि नहीं स्वाद ना करवा दिले भी स्वाद करवा एटा मैन मेटल डा एटा पड़ला हमरे पनीर यन बतिया काटुयन ना कहनो झोल खोले लाल जर्जर पनीर है मामू केनो पहले ही सोयाबीन रहे ओहो अरे इधर हटियो हां काको जे काट जुड़े जेहना देख बुझा काट जुड़े तो एटा भीतर पड़ी वाला एई मसला बो सामान रे ना होय का बोल दुली दादा वाला कोजन की मसला दही बाबू जन जो ही जो ना दो जो लेला कना ही वाला काका कर हाथ चला इला धरी जी कुछ धारी जी नहीं वाला मोरा के चाय इटा पड़ी वाला पूरी सामान के यार इधर चले सामान है इधर दन्नी मुंडी मटेरियल इधर ना हो जी मटेरियल नुआ बसे नुआ खाना ये टा बाहरी वाला काट खाली गया हैं मामू एटा काट खाली के दादा तुम कथाटे पचरामी बोलनी ये दिन 11 बेला नो तुमको सीट क्या नहीं छड़ी दे मैं चलता नहीं जा संबलपुर ओ ओ मैं सीट गरीब नहीं गया अरे मैं बुढ़ा लग रे बाबू बोल यार हम दाढ़ी में चा पाजल रे बाबू बुढ़े लोग नहीं बयसटा 45 है हमर तमे नवा बरस जे एटा बजे कटिंग डाटा काना हो जी क्या पतर रे बोलछो चटनी पतर और काटी साला धनिया पतर ही जासी ओ ओ ए देखो हमर चाचा घर को बोले सेटअप टा काना की ठंडा डा नहीं छाड़ी दे हमर मेन सेटअप टा ले ना बरस हमर जेबे ना बरस